So hello students, আজি আমি start কৰিব গৈছো advanced maths class 9 ৰ lesson to inequality আৰু আজি আমি discuss কৰিম exercise 5.3 আৰু 5.3 exercise আমি আজি discuss কৰিব গৈছো arithmetic mean and geometric mean. Okay, so what is arithmetic mean ইয়াৰ বিষয়ে discuss কৰিম, what is geometric mean ইয়াৰ বিষয়ে discuss কৰিম আৰু ইহঁতৰ মাজত যে relation আছে এটো আমি discuss কৰিম, ঠিক আছে? So তোমালোকে কম বিচাৰে তোমালোকে যে channel subscribe and please subscribe and press the bell icon so that you will get the notification of the new coming videos. So আমি start কৰো. Okay, so students এতিয়া আমি ডিসকাস কৰিব গৈছো arithmetic mean তাৰ আগত আমি ডিসকাস কৰিম what is arithmetic progression. so arithmetic to progression বুজাৰ আগত আমি এটা সিরিজ চাও, মানি লোৱা সিরিজটো আছে 2 4 6 8 10 12 14 and so on. so এটো এটা সিরিজ হয়, ঠিক আছে, বা এটো এটা progression হয়. এটা যদি আমি চাও এই progressionটো তো এই দুটা টার্মৰ মাজত ডিফারেন্স কিমান আহে +2. সো এই দুটা টার্মৰ মাজত ডিফারেন্স আহে +2, এই দুটা টার্মৰ মাজত ডিফারেন্স আহে +2, এই দুটা টার্মৰ মাজত ডিফারেন্স আহে +2. তো গুটেই কিটাৰ ডিফারেন্স কিমান আহিছে +2, ঠিক আছে. তো এটো আমি a b c d e হিচাপে এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰো, ঠিক আছে. এনেকৈ এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰো. আমি যিকোনো তিনটা টার্ম যদি a b c লওঁ তেন্তে আমি ইয়াত লিখিব পাৰো যে b - a will be equal to c minus b, ঠিক আছে. কেনেকৈ হল তো চোৱা, ইয়াতে আমাৰ মানি লোৱা b টো হৈ গ'ল 4 আৰু a টো হৈ গ'ল 2. তো 4 - 2 হলে আমাৰ 2 আহিছে আৰু 6 - 4 হলে এটো কিমান আহিছে 2. তো both are equal, so b - a equal to c minus b এনেকৈ বুলি আমি লিখিব পাৰো. ওকে, এটা b টো ইফাল যদি আমি ট্ৰান্সপোজ কৰো তো এটো হৈ যায় তোমাৰ b 2b equal to a plus c. so b equal to a plus c by 2. so ইয়াত এই যেটো b আছে হেতু কোৱা হয় মিন টার্ম, এই b টো মাজৰটো হয় এইকন তাক কোৱা হয় মিন টার্ম, আৰু এটো গল arithmetic mean, ঠিক আছে. so this is arithmetic mean. so arithmetic mean is equal to যদি দুটা টার্ম থাকে তো a plus c by 2, এটো হয় যে arithmetic mean. এটা চোৱা, যদি দুটা টার্ম থাকে তা a plus c by 2, যদি বহুত টার্ম থাকে n টার্ম থাকে so a1 plus a2 plus a3 এনেকৈ যদি n টার্ম আছে মানি লয় a1 a2 a3 a4 a5 and up to an, তেন্তে তাৰ arithmetic mean টো এনেকৈ ওলোৱা হয় arithmetic mean equal to a1 plus a2 plus a3 plus a4 plus dot 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 up to an গোটেই কিটা divided by how many terms n terms. কেটা আছে n টা 1 2 3 4 এনেকৈ কেটা আছে n টা, so divided by n. যেনেকৈ এটা দুটা আছিল divided by 2 তেন্তে এটা n টা থাকিলে তো divided by n আহিব. so এটো গল arithmetic mean. এটা আমি লল নাম্বার 1. এটা আমি সব geometric mean এটো কেনেকৈ ডিসকাস কৰা হয়. so geometric mean টো বুজাৰ আগত আমি বুজি ল'ব লাগিব geometric progression. so আমাৰ তাত কিছুমান নাম্বার আছে মানি লোৱা 2 4 8 16 32 64 and so on, ঠিক আছে. so ইয়াতে কিছুমান নাম্বার আছে, এই যে তুমি ভালদৰে এটো চোৱা তে এই নাম্বাৰটো ইয়াৰ 2 টাইমছ আছে, তাৰ মানে 2 into 2 is equal to 4. now 4 into 2 is equal to 8, 8 into 2 is equal to 16 আৰু 16 into 2 is equal to 32. তো গুটেই কিটা into 2 হৈ আছে, ঠিক আছে. তো ফার্স্ট টার্মটো যদি মই a ধৰিলো এটো যদি মই a লৈ ললো, ঠিক আছে, ইয়াতকে এটো কিমান টাইমছ বেছি আছে r টাইমছ. তো মানিলে এই যেটো 2 ইয়াতে মাল্টিপ্লাই হৈ আছে যেটো into 2 হৈ আছে হেতু আমি লৈ ললো r বুলি, ঠিক আছে. তো ইয়াৰ লগতো 2 into হ'ব, ইয়াৰ লগতো 2 into হ'ব. তো ইয়াক আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো a যদি r লিখিছো নেক্সট আমি লিখিব পাৰো ar স্কয়াৰ. এটা ar স্কয়াৰ কিয় লিখিলো কাৰণ 2 into 2 স্কয়াৰ এটো হৈ গল 2 into 2 পাৱাৰ 1 লিখিব পাৰা 2 into 2 স্কয়াৰ ar3 means 2 into 2 cube. so এটো তোমাৰ 16 আহিব, ঠিক আছে. so 2 into এটো হৈ গল, এটো আমাৰ হৈ গল a, এটো গল ar, এটো গল ar স্কয়াৰ, এটো গল ar কিউব, ঠিক আছে. এটো 2 into 2 power 0. so এনেকৈ আমি এটো লিখি গৈ থাকিব পাৰো ar power 4 ar power 5, ঠিক আছে. এনেকৈ আমি লিখি গৈ থাকো. এতিয়া চোৱা ইয়াত কমন কি আছে, ইয়াতে আমাৰ কমন আছিল গোটেই কিটা 2,
ইয়াতে কি আছে মাল্টিপল 2 তো মাল্টিপল 2 টোক আমি এনেকে লিখিব পাৰো চা যে a r by a এটো ক্যান্সেল হৈ যালে কিমান হ'ব r সিমিলারলি a r স্কয়ার by a r এটো কিমান আহিব r তাৰ পিছত a r কিউব by a r স্কয়ার এটো কিমান আহিব r তাৰ মানে গুটে কিটাৰ ৰেশিও কিমান আহি আছে সেম ঠিক আছে means they have constant ratio বুলি কব পাৰো সো এই গুটে কিটা ইকুয়াল হ'ব যদি আমি ইয়াৰ ফ্র্যাকশন কৰো তেন্তে গুটে কিটা কিহৰ ইকুয়াল হ'ব r ৰ সিমিলারলি এটো যদি আমি a b c ৰে ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰো তেন্তে কি আহিব মানিলো আমাৰটা তিনটা টার্ম আছে a b আৰু c তেন্তে ইয়াক আমি এনেকে লিখিব পাৰো যে b by a will be equal to c by b and both are equal to r ঠিক আছে তো b by a equal to c by b both are equal to r তেন্তে ইয়াৰ পৰা আমি লিখিব পাৰো b into কৰিলে b square equal to ac তেন্তে b will be equal to root ac now this is geometric mean so geometric mean will be equal to root a into c this is geometric mean আৰু এটো তোমাৰ আহি যায় arithmetic mean okay so ইয়াক আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো যে geometric mean is equal to a c whole power 1 by 2 ঠিক আছে এটা যদি ইয়াতে দুটা টার্ম আছে তিনটা টার্ম আছে তো এনেকৈ লিখো যদি তিনটা টার্ম থাকে তো জিওমেট্রিক মিন টোক আমি লিখিও a into c into d লৈ লোৱা হোল পাৱাৰ 1/3 সো এটা পাৱাৰ 2 আছে ইয়াতে আহি যাব 3 হেনসনা এন্ডা টার্ম থাকে তো জিওমেট্রিক মিন ইকুয়াল টু a1 into a2 into a3 into এনেকা ডট ডট an হোল পাৱাৰ 1/n এটা হল জিওমেট্রিক মিন অফ nth টার্ম ঠিক আছে এটা হল arithmetic mean of nth term এটা হল arithmetic mean so this is arithmetic mean and this is geometric mean next topic here আছে relation between arithmetic and geometric mean এটা আমি ডিসকাস করলাম so friends now we are going to discuss about the relationship between arithmetic and geometric mean ঠিক আছে so if we are given two terms মানিলো আমাৰটা দুটা terms আছে x, y ঠিক আছে which is a real number then we can write x is greater than y আমি লিখি পাৰো x greater than y or x minus y greater than 0 okay greater than equal to 0 so ইয়াক যদি স্কয়ার কৰি দিও তো x minus y whole square will be greater than equal to 0 হৈ যাব so x square minus 2xy plus y square will be greater than equal to 0 so ইয়াৰ পৰা আমি লিখি পাৰো x square plus y square will be greater than equal to 2xy ঠিক আছে এটো আমি জানো নাও আমি যদি x square to a ৰে রিপ্লেস কৰো so replace x square by a and y square by b তেন্তে আমাৰ কি আছে a plus b so x square to কি রিপ্লেস কৰিছো a ৰে y square রিপ্লেস কৰিছো b ৰে so it will be greater than equal to now 2 x value to কি আহিব so x square to আমি কি রিপ্লেস কৰিছো a ৰে তেন্তে x value আহিব root a ঠিক আছে so এটা যাব root a into root b okay now 2 তে ইফালে ট্রান্সপোজ কৰাটা a plus b by 2 will be greater than equal to root a b এই তুমি মনত কৰা এটো আমাৰ কি আছিল জিওমেট্রিক মিন আৰু এটো কি আছিল arithmetic mean so we can say that এটো arithmetic mean হয় so you can say that arithmetic mean is greater than equal to geometric mean so it is important okay যদি আমাৰ দুটা টার্মস দিয়া থাকে a আৰু b তেতে আমি কব পাৰো a plus b by 2 will be greater than equal to geometric mean ঠিক আছে ইয়াতে আৰু কিছুমান বস্তু বুজি লোৱা যদি আমাৰ তিনটা টার্ম দিয়া থাকে a, b, c তেনে আমি লিখিব লাগিব যে a plus b plus c by 3 will be greater than equal to আমি লিখিব পাৰো ab square cube ইয়াতে কিউব আহিব 3 আহিব ঠিক আছে বা ইয়াক তুমি ভাঙি পেলাই এনেকৈ লিখিব পাৰা which is equal to a plus b plus c by 3 is greater than equal to ab whole power 1 by 3 যদি তোমাক ইয়াতে তিনটা জায়গা বহুত টার্ম দিয়া থাকে তেন্তে কেনেকৈ লিখিব পাৰা মানিলা abc জায়গাত x y z দি দিছে তেন্তে কি হ'ব x plus y plus z by 3 will be greater than equal to x into y into z
হোল পাৱাৰ 1/3 যদি 5টা দি দিয়ে মানি লোৱা p, q, x, y, z তেনে তুমি লিখিব পাৰা x plus y plus z plus p plus q divided by 5 will be greater than equal to x into y into z into p into q whole power 1/5 ঠিক আছে এনেকৈ আমি লিখিব পাৰোঁ ইয়াক ৰিপ্লেসও কৰিব পাৰা বেলেগ কিবা টাৰ্মছে ঠিক আছে সো এইখিনি হৈ গ'ল এটা চোৱা নেক্সট আমি ডিসকাস কৰো আমি কলো যে am is greater than equal to gm but ইয়াতে সমান কেতিয়া হয় when am will be equal to gm so if a is equal to b okay then am will be equal to gm যদি a আৰু b দুটা সমান হৈ যায় তেন্তে আমাৰ am আৰু gm দুটাও কি হৈ যাব সমান হৈ যাব ঠিক আছে ইয়াতে পুট কৰি চাবা ভ্যালু কিটা দুটাও ইকুয়াল সাইড ওলাব নেক্সট if a not equal to b যদি a not equal to b হয় তেতে কি হ'ব am will be not equal to gm or am will be greater than gm now if am is greater than gm then আমি কি পাম যে am minus gm will be greater than equal to 0 am minus gm will be greater than 0 ঠিক আছে or greater than equal to 0 am minus এটো যদি ইয়াতকে ডাঙৰ হয় এই দুটা মাইনাস কৰিলে greater than equal to 0 by definition of inequality am to কি আছিল আমাৰ a plus b by 2 minus gm to কি আছিল root ab greater than equal to 0 and to solve for a plus b minus root ab by 2 greater than equal to 0 so ইয়াক যদি a plus b whole square terms of মই এক্সপ্ৰেস কৰিব যাও ইয়াতে root a দিব লাগিব whole square plus এটা আমি লিখিব পাৰো root b whole square minus 2 root a into b by 2 greater than equal to 0 so ইয়াৰ পৰা আমাৰ আহি যায় root a minus root b by 2 is greater than equal to 0 ঠিক আছে so এটো কেতিয়া হ'ব যেতিয়া am minus gm হয় so a minus gm is equal to root a minus root b by 2 ঠিক আছে which is greater than equal to 0 so am minus bm will be greater than equal to 0 so এই টার্মস তো আমাৰ আহি যায় so this is relation between am and gm এতিয়া আমি কৰিব গৈছো exercise এতিয়া আমি কৰিব গৈছো question number 1 so question number 1 কি দি আছে আমাক a b c d greater than 0 prove that ab plus cd into ac plus bd will be greater than equal to 4ab cd so ইয়াতে আমি কি ইউজ কৰিছো প্ৰথমে আমাক দিয়া আছে a, b, c, d greater than 0 যদি a b c d greater than 0 হয় তেন্তে a b আৰু cd ab plus sorry ab, bc, cd, ad ac will be greater than 0 যদি এই গুটেকিটা greater than 0 হেনে মাল্টিপল টু কি হবে greater than 0 হ'ব now we know আমি কি জানো এটা রিলেশন পাইছিলো যে am is greater than equal to gm ঠিক আছে আছে তেন্তে আমি লিখে পাৰো ab plus cd by 2 will be greater than equal to gm means root ab into cd ঠিক আছে দুটা টার্মস লৈছো এটা root আহিব so ab plus cd will be greater than equal to 2 root a b into cd ঠিক আছে এটা যদি আমি similarly এটো আমি লৈ ললো নাম্বার 1 ঠিক আছে similarly আমি লিখে পাৰো ac plus bd by 2 will be greater than equal to root ac into bd by 2 relation then the ac plus bd will be greater than equal to 2 times root ac into bd number 2 te duta multiply kor dia 1 into 2 so it equal ab plus cd it equal ac plus bd now this will be greater than equal to it will to multiply hole it equal 4 it equal ab into cd into root
AC into BD. So it will be AB plus CD into AC plus BD will be greater than equal to 4. So a good data root of beta रह जाएगा तो A दुटा आसे A square B square C square D square ठीक है सर. So AB plus CD AC plus BD will be greater than equal to 4 times root A B C D whole square तो square लगा square root cancel हो जाएगा. So AB plus CD AC plus BD will be greater than equal to 4 times root A B C D. So it was our question number 1 ठीक है सर. फिर सर नेक्स्ट नंबर B तो আমাক দিয়া আছে A, B, C, D greater than 0 তেন্তে আমি লিখে পাৰো তেন্তে AM is greater than equal to GM. এটো আমাৰ এটা ৰিলেচন আছিল and this by this relation আমি যদি দুটা লৈ লও A আৰু B তেন্তে A plus B by 2 will be greater than equal to root AB. ঠিক আছে এটো আমি লৈ ললো তাৰপিছত ইয়াত A plus B greater than equal to 2 root AB. এটো 2 to ইফাল ট্রান্সপোজ কৰি দিলো এটো আমি লৈ ললো নাম্বাৰ 1. Similarly আমি লিখে পাৰো B plus C will be greater than equal to 2 root BC. এটো আমি লৈ ললো নাম্বাৰ 2 আৰু C plus A will be greater than equal to 2 root CA. এটো লৈ ললো নাম্বাৰ 3. এটা 1 into 2 into 3 কৰি দিয়া. এটো আহিব A plus B into B plus C into C plus A will be greater than equal to it equal 2 into 2 into 2 হলে 8 হৈ যাব root AB into BC into CA ঠিক আছে. সো এটো আমাৰ হৈ যায় A plus B B plus C C plus A will be greater than equal to 8 times so A square B square C square. এটো হৈ যাব তোমাৰ A plus B B plus C C plus A will be greater than equal to 8 root A. So root to নাইকিয়া হৈ যাব A B C 8 times A B C. So এটো আমাৰ আহি যায় কোৱেশ্চন নম্বৰ B. So কোৱেশ্চন নম্বৰ A আৰু B আমি কমপ্লিট কৰিলো. এতিয়া নেক্সট কোৱেশ্চনত যাও. So students question number আমি C কৰিব গৈছো. Question number C আমাক কি দিয়া আছে AB A square plus B square is less than A power 4 plus B power 4 এটা আমাক শো কৰিব লাগে. So আমাক দিয়া আছে A, B, C, D greater than 0. তেন্তে যদি এই গুটেকিটা পজিটিভ হয় তেন্তে A square will be A square plus B square যেটো হ'ব এটো greater than 0 হ'ব আৰু A power 4 plus B power 4 এটো কি হ'ব greater than 0 হ'ব. So আমি দুটা টার্মস যদি লও তেন্তে আমি লিখে পাৰো আমি জানো এটা রিলেশন যে AM will be greater than equal to GM we know আমি জানো তেন্তে A square plus B square যদি আমি লও দুটা টার্ম তেন্তে আমি লিখে পাৰো A square plus B square by 2 will be greater than equal to root তো হৈ যাব A square into B square ঠিক আছে. So ইয়াক আমি এনেকৈ লিখে পাৰো A square plus B square greater than equal to 2 root AB whole square ঠিক আছে. So ইয়াৰ পৰা আহি যাব A square plus B square will be greater than 2AB. okay next আমাক ইয়াতে যদি both side AB multiply কৰি দিও so AB into A square plus B square will be greater than equal to 2AB into AB. so AB A square plus B square will be greater than equal to 2A square B square. to learn number 1 ঠিক আছে. similarly আমি লিখি পাৰো যে AM is greater than equal to GM therefore A power 5 plus B power 5 sorry 4 আছে by 2 will be greater than equal to root A power 4 into B power 4. so A power 4 plus B power 4 by 2 will be greater than equal to এটো আমি লিখে পাৰো root A square B square whole square. so 2 to ইফাল ট্রান্সপোজ করলে A4 plus B4 will be greater than equal to
এইটো হৈ যাব 2a² b², ঠিক আছে। এই ভ্যালুটো ইয়াতে পুট কৰি দিলে আমাৰ আহি যায় a⁴ plus b⁴ will be greater than equal to এইটো 2a² b² এইটো ইয়াতো আছে, তো ইয়াৰ প্লেছত এইটো লিখিব পাৰোঁ। সো এইটো হৈ গ'ল ab a² plus b²। সো এইটো আমাৰ আহি যায় proof from 1, ঠিক আছে। এটা আমাৰ হৈ যায় proof। নেক্সট আমাক দিয়া আছে a³ plus b³ into a5 plus b5 will be greater than 4 times a⁴ b⁴। সো এইটো আমি কেনেকৈ প্ৰুভ কৰিছোঁ। সো আমাক দিয়া আছে যে a b c d greater than 0, so a³ plus b³ will be greater than 0 and a⁴ plus b⁴ will be greater than 0. So we know the relation that am greater than equal to gm. So a⁴ plus b⁴ by 2 will be greater than equal to root a³ b³, ঠিক আছে। so ইয়াৰ পৰা আহি যায় a³ plus b³ is greater than equal to 2 root a³ b³, এইটো আমি লৈ ললো নাম্বাৰ 1, ঠিক আছে। again am is greater than equal to gm, so আমি লিখি পাৰোঁ a⁴ plus b⁴ by 2 will be greater than equal to root a⁴ into b⁴। so ইয়াৰ পৰা আহি যাব a⁴ plus b⁴ will be greater than equal to 2 root a⁴ b⁴, তো আমি লৈ ললো 2। না ৰুট মাল্টিপ্লাই কৰি দিয়া 1 into 2, so এইটো হৈ যাব a3 plus b3 into a⁴ plus b⁴ will be greater than equal to 2 2 are equal to 4 root a3 b3 into root a5 into b5। so এইটো আমাৰ আহি যায় a³ plus b³ a5 plus b5 will be greater than equal to 4 times root a3 আৰু 5, এইটো 8 হৈ যাব আৰু এইটো b8 হৈ গ'ল। so এইটো আমাৰ আহি যায় a³ plus b³ a⁴ plus b⁴ will be greater than equal to 4 times ইয়াতে এইটো স্কোয়ার কৰি দিলে a⁴ into b⁴, ঠিক আছে। so এইটো আমাৰ আহি যায়, এইটো হৈ গ'ল কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ডি।